सांग मैंने नमस्कार आ गोटे वीडियो को आपको स्वागत करुच्ची। बहुत दिन पर आज वीडियो अपलोड करुच्ची। मो जीवन एमती गोटे गोटे स्वप्न देखी किंतु सफल हो नाला। मोर इच्छा थिला किंतु पूर्ण हो नाला। आज मो गोटे सफल यह गोटे माने अन्य लोकों द्वारा से किए नुह मोर निजर बड़ शोला आप देखी थंबनेल देखी जानी कारण मोर इच्छा थिला सब किछि जे फैमिली सहित गोटे दिन जाकि बुलबी आ रही किंतु मो पाखे अर्थ नाला। बहुत बहुत भल लगे जो मत फोन करी कहले नाई आम जीवा केमती जीवा से कहले गोटे नाई बस बुक रिजर्व कराई से दिन जीवा बाहर बहुत खुशी लगे। जनवरी 25 तारीख दिन बाहर आमे केमती गलु आउ केमती रहिलु मु आपण मान सहित शेयर करी आपण मन आगु देखंतु। आ खुशी खबर होची से आम पाई सबू माने ए रु जेड जाय खर्च कले केमती लागियो। हमर खाइबा पीबा एवं जलकिया तो आरंभ करी हमर डिनर जाय सबू करे। देख मोर लाइफ रे मु भाबी नथिली मु दिने फैमिली सहित जीवी। से गोटे बस बुक करथिले बड़ बस से सीट पाखापाखि 40 टी सीट थिला। से बस रे आमे पाखापाखि जाइथिलु 40 पाखापाखि छोट पिला सहित आमे बड़ थिलु गोटे 37 जन कि आमे टोटाल जाइथिलु 37 नाइट जाइथिलु। बहुत बढ़िया लागला। खाइबा पीबा आपण जोटा खाइबे आपण जोटा इच्छा करछन सेटा खाइ पारे माने सब से बहन कर देखो आग को कौन कह बहुत एक्साइटिंग टा मो जो स्वप्न थिला मते पूर्ण कर से किए नुहे मोर बड़ शला हेबे। आपण माने देखंतु आउ खुशी मजा नियंतु। जदि आपण मानकर फैमिली अछि आपण माने मते जाइकी एंजॉय करंतु भल लागिबो। हाँ जदि आपण माने ए चैनल रे नुआ अछंती दया करी सब्सक्राइब करिवे भूलेबे नहीं। आउ आपण मानको सांग साथी मते शेयर करंतु कारण काहे कि ना जदि आपण सांग साथी माने जदि से नंदनकानन बुली नांती ताहाले से माने देखि परिबे ए वीडियो माध्यम रे। आउ दया करी आपण मानको अनुरोध करूची आपण माने शेयर करंतु आपण सांग साथी मानकु से माने मते देखिबे जानिबे बुझिबे होय तो से माने मध्य निजर चाहंता मा आरंभ करिबा। राति केतरा हलानी सब रेडी गलु बस पळे आइला असे मा हाय कर दे हल्ला आदि कोड गला आदि आदि ए आदि हाय कर दे हां मैं जाऊ छ भुवनेश्वर कौन ओडे को बर्तमान आम बस भीतर को एंट्री करवा। बढ़िया देखा जाउछि आ बस सुंदर अच्छी सीट गुड़ा भी भल देखा जाउछि। खूब सुंदर एलईडी बल्ब गुड़ा लगी विभिन्न रंगर देखा भी मजा लगुच। बहुत सुंदर अच्छी बड़ बसटा रिजर्व कराई मोर बड़ सड़ा कर खूब सुंदर पूरा ऊपर रखी दियो। बैग गुड़ा सब ऊपर रखी दियो। सामान पूरा ऊपर रखी दियो। बड़ सड़ार वाइफ आज तो कौन कांदुच आको देखुनु हला पछपटे हला के हमें बसी सालुन बस रे वर्तमान जीवु 9:30 हला भुवनेश्वर पहुंचला को 6टा हला के
ଛାଡ଼ିଲା ଏବେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସକାଳ 6ଟା ବାଜିଲାଣି। ଦେଖ ପଡ଼ିଯିବ ସେଠି ପୁରା ଗଲା ଜିତୁ ନିଦ ସରିନି କି? ଝିଅ ବାଏ କରେ ବାଏ କରେ। ଅସି ଏଟା ଦେଖ ଏଟା କ'ଣ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଲେ କି ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବ ଗାଧା ପାଧା କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଯିବୁ। ଆମେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ବସ୍ଟା ବୁକ୍ କରାଯିବ। ହାଇ କରିଦେ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଅ ଯିବା ବୁଲିଯିବା ନନ୍ଦନକାନନ। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବୁଲିଯିବୁ ନନ୍ଦନକାନନ। ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଶଳା କାହିଁକି ନେଇକି ଗଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବା ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବର୍ଷେ ଯେଉଁ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଥ୍ରୋରୁ ଯାଉଛୁ। ସେଟା ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ ପୁରୀରେ। ପୁରୀ ଯେଉଁଟାକି ଲଜ୍ ସେଟା ବୁକ୍ ହେବ। ସେ ଲଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରାହେଇଛି। ସେ ଲଜ୍ରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେକ୍ କାଟିକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେ ମୋର ବଡ଼ ଶଳା ଆଉ ପୁଅକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୋ ବଡ଼ ଶଳା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ସେଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଇ ଥ୍ରୋରୁ ଯାଉଛୁ ସେ ପୁଅର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶଳା। ତାଙ୍କେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏ ମା ତୋର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ। ହଁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରେଡ଼ି ହେଲୁଣି ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ବସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ? ସମାନ 8ଟା ବେଳକୁ ଅପେନ୍ ହେଇଥାଉଛି। ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲିବା 12ଟା ଗୋଟେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବୁଲି ଦେଇକି ଭାରି ଆସିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେମିତି ଫୁଲ ଲାଗିଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଜବାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ। ବୁଲିଯିବା ଏବେ ବୁଲିବା ଟିକେ ଅଲଗା
ଗାଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆସୁଛି। କଣ ନେଲୁ ଜାଣ ନା ବାଇ କରିଦେ ବାଇ କରିଦେ ବାଇ କରିଦେ ବାଇ କରିଦେ ହାପି ମୁଡ୍ ଅଛି ଝିଅଟି। ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବା ଫାଷ୍ଟ। ଯେତ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ପଳେଇବା। ହଁ ହଁ ଲିନା କଣ କଣ ଅଛି? ଖାଇଦେବା କିଏ କଣ ଖାଇବ? ଭାଇ କଣ କଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଡଲି ଅଛି, ପୁରୀ ଅଛି, ବରା ଅଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବୁ ଜଳଖିଆ ନହେଲେ ଭୋକ ଲାଗିବ। ସେଠି 3-4 କଣ ଅଛି? ଏଟା ଦହିବରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦହିବରା। ରେଟ୍ ବି 70 ଟଙ୍କାରେ 7ଟା ଆଇଟମ୍ ଦେବି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଭଜା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗହଳି ଦେଖିକି ମଉସା ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳଠୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା। ମା କଣ ଖାଇବ? ମାମା ଦେଖ ମାମା କଣ ଖାଉଛି ଗରମ ଝିଅ କଣ ଖାଉଛ? ଆଜି ପୁରା ଭିଡ଼ ହେବ ନା? ହଁ ଭିଡ଼ ହେବ ଆଜି। ଖାଇବା ଖାଅ। ମାଙ୍କ ଦହି କିଲା ଅଛି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର। ଦହିବରା ଦିଅ। କେତେ ହେଲା? କେତେ ଦୁଇଟା କେତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ଖାଉଛି, ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ନାଦିକିନା ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରହିବ ନା। ଦହିବରା ଖାଉଛି। बस जे जंगल आइल ଭଲ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଖିଆ ସରିଲାଣି। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରକୁ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ କରାଇବା ଆଗରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଗଲେ ବିଜାର ପଚିଗଲେ ଟେନସନ୍।
ଆଉ ଟିକେଟ୍ କଟା ସରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦେବେନି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କାଇଁ ସେଟା ପକେଇଦେବ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ୱାଇଫ୍ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ଦେଖିବା ମା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଯିବା ହଁ କ'ଣ ଅଛି ଭାଲୁ ଅଛି ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଅଛି ଭାଲୁ ହଁ ହେଲା ହେଲା ହଁ ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶାଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହାଇ କରିଦିଅ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖିଲୁ ବାଲୁ ସବୁ ଭାଲୁ ହାଇ କରି ଭିତରେ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ବିଲୁଆ ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି ଭଲରେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିବେ ଧରବା ଯିବୁ କି ବାପାକୁ ଯିବୁ କି କୋଉଟା ମା କୋଉଟା ଦେଖା ହଁ ଏ ଝିଅ କାଇଁ ମା କୋଉଟା ଦେଖା 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 ମା କୋଉଟା ହଁ କାଇଁ ମା ଦେଖେ ଦେଖେ କୋଉଟା ମା କୋଉଟା ଦେଖା ହଁ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହ ଛୋଟ ଟିକେ ଅଛି ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ି ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି ଆଡ଼େ ହଁ କାଢ଼ ଆମ ଗାଉଁଳିଆରେ ଏତେ ମାଙ୍କଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫଟୋ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ନେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଳା ବାଘ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ହିଁ ଧଳା ବାଘ ଦେଖୁଛି ଇଆଡ଼ ନା ଇଆଡ଼ ନା ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ନା ଝିଅ ଦେଖିଆ ତ କୋଉଟା କାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ କାଇଁ ଦେଖା ଦେଖା ମା କୋଉଟା ଦେଖା ଦେଖା বাহ ইয়ার দেখ আচ আচ
क्यों ना देखे ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଅଟୋ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ଅଛି ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବଡ ବଡ ହେଇକି ଚାଲି ଦେଖ କେମିତି मायार देख तो ए सामने को जाता है ସାଙ୍ଗ ମାନେ କଇଁଚ ଷ୍ଟାଚୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବଢିଆ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ନା बापा रे ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ कोटा मा देखा काई कोटा देखा 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 ଆଉ ନିଜେ ମୁଁ ପାଖରେ ଦେଖୁଛି ଏଟା ହଉଛି ଜିରାଫ ଡିସ୍କଭର କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ନିଜେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ए बा यार देख तो यार देख ए बस ए छे जो बरकत बरकत क्या लगते कोटा कोटा आ चलो जीवा आसो विनायक कोड गला मा कोड गला हां कुमिर देख मा साइड देख साइड ସାଙ୍ଗମାନେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖ କେମିତି କାଠ ଭଳିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି ଖରାରେ ଟିକେ ଖରା ହେଇଛି ତ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି साइड देख साइड कौन मासे कौन गले कत खाइबे कौन पड़ला चप्पल पड़ गला देख ଏ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ଗଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନହେଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗଲେ ବେକାର ହୁଏ संबर हाय हाय एड़ा कुट्रा ए सड़ गद्दा अछि बड़ा डिल देखा गो देखा ए छ सेटा कुड़ा देखे दे बजे करी कछ हमारी तरफ ट्रांस कर जाना का कुछ नहीं और देख कुटा गद्दा एक अच्छे कइछ ए छोट कइछ ए पड़े कोन जाती 40 का ओ ଏଟା ହଉଛି ଜଳହସ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ରୁହେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ
ଏଠି ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେନି ଛାଡ଼ୁଥିବେ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜାଲି ପକେଇଛନ୍ତି କେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମରା ବୁଡାଲି ତା ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ତା ମୁଣ୍ଡର କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଚଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପର ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଖାଲି ଖପୁରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ। याडा 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 आडरे बसी पड़िछन्ति सब टिके देख जाऊली पड़ जाए सब मो गुड़ा कांदी पकेला से भोक माट्रे हाँ कौन पे कांदु भोक होछि कि हां ନାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନାହିଁ लाइक करबे यदि आपण माने चैनल नुआ अछि त सब्सक्राइब करबे भूलबे नै कानन बोला सरेला वर्तमान हमें जाहछु बाहर आसो आसो जीवा ଏଇ କି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖ खूब सुंदर ओह कि मजा बढ़िया व्यू अच्छी सांग मैंने ये आम बसिक होटेल खाइबू आते सारा लेडीज आमर बसी खावाई लाइन में गोटे आम गोटे सैड्रे अच्छु आम भी गोटे सैड्रे खाऊँ आए खाई सारा पर आम पुरी जीवु आ पुरी गलापर आम से आम बड़ शोलार पुओं आम केक काटी सेलिब्रेशन करूँ तो साधा मगई साधा खाइबा वर्तमान आम पहुँचलु आ सेलिब्रेशन कर लंच रे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू आदित्य Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to ये वीडियो आपको केमती लगिला जदि भल लगिला ताहले लाइक करिवे और ये चैनल जो मैंने नुआ आसने दयाकर सब्सक्राइब करिवे आउ आपण मानकर मतामत कोन मते कमेंट सेक्शन रे मते जणैबे आउ सांग साथी मानको शेयर करिवे आउ पार्ट 2 आउटे आसुछि जोटा कि आमे पुरी रो जोटा समुद्र बुली कि आमे जो एन्जॉय करलु आउ कोणार्क मंदिर जाइथिलु बुलिया थैंक यू रहिली देखा आउटे नेक्स्ट वीडियो रे।